Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Okay, good morning everyone, brothers and sisters. How have you been? I hope you have been okay, right? And so far so good with all of your good work and doing your homework. I appreciate that. Thank you. Yang sudah mengumpulkan PR, terima kasih. Yang belum, Mister tunggu ya, karena perlu banget nih buat melengkapi nilai kalian ya. Dan sekarang kita akan bongkar kunci jawabannya ya dari naskah latihan TO untuk UNBK yang gagal di 2020 kemarin guys. Oke. Nah, Hadijah, thank you udah open camera. Kemudian ada Iska baru masuk. Yang nggak bisa kamera karena nggak bisa open camera karena uzur syar'i, nggak apa-apa ya. Oke, misalkan ada jerawat segede jambu misalkan, nggak apa-apa. Oke, Farisa ditutup lagi, padahal udah bagus, udah kayak Mamah Dede. Oke, Hilman ditutup lagi. Oke, dianggap nggak ada ini mah. King, biasanya King Raja ini menampakkan wajah aslinya. Iska, dinyalakan dulu kameranya kalau mau dianggap ada ya. Jadi nanti kalau di SMS piket, kenapa nggak masuk? Karena masuk kok, iya. Berarti kalau dianggap nggak masuk, kameranya nggak dinyalain ya. Raja buang-buang air, mentang-mentang musim hujan. Okay, yeah. Thank you Iska for opening the camera. Thank you. Alright. Okay guys, kita meeting ini pertemuan tersisa kurang lebih 2 kali lagi ya. Sampai sebelum US, ujian sekolah guys. Okay, to the point directly without further ado, let me share file yang kemarin atau langsung saja ke jawabannya ya. So, kalian silakan periksa jawaban masing-masing. Khusus untuk listening dulu. Oke. Post attendee. Oke, wait. Untuk listening number 1 itu pokoknya 1 sampai 5 ya. 5 dulu ya. C B B ya. Wait. Enable share screen dulu. Oke. Number 6 to 10, 6 sampai 10. A, D, C, B, E. Alpha, Delta, Charlie, Bravo, Echo. 6 sampai 10. 11 sampai 15. C, A, B, D, A. Cabda. Charlie, Alpha, Bravo, Delta, Alpha. Oke, gitu ya. Nah, ada yang merasa benar semua? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Alright. Nah, sekarang kita ke reading comprehension-nya, guys. Kita ke reading comprehension-nya. Starting from number 16. Nomor 16 ya. Kenapa? Oh, 12 belum. 12 tadi A. 11 sampai 15. C, A, B, D, A.
Cabda. Oke. Nah, sekarang number 16. Kita bahas reading ya. Kalau listening apa-apa kilat aja. Ini yang Valentina bukan ya? Oke, yang Valentina silahkan Raja. Yes. Nurin baru masuk. Oke. Nomor 16 apa aja? 16. 16 itu B. Bisa tunjukkan buktinya? This passage is mainly concerned with. Ini tentang apa sih bacaan ini? Tentang career, ada buktinya? Apakah ini berbicara tentang karir saja? Nah, kalau kalian menghadapi soal seperti ini, kalian coba baca tiap kalimat pertama di setiap paragraf. Valentina Tereshkova was born on March 6 atau 6 March 1937 in Maslenikovo, a small town. Oke, tentang kelahiran ya. Oke, tentang kelahiran. Paragraf 2, Valentina began school 1945. Oke, tentang pendidikan ya. Ada education nih di sini. Ada education di paragraf 2. Paragraf 3. From an early age, Valentina was interested in parachute jumping and it was the interest that led. Oke, tentang ketertarikannya di dunia parachute dan jadi kosmonot. Began karirnya di sini jadi kosmonot tuh berawal dari kesukaannya main parachute. Kemudian next paragraph. Soon after the setup textile mill workers, Parachute Club became its first community leader. Oke, tentang pengalamannya ya menjadi leader di Parachute Club. Kemudian paragraf terakhir. On 14 June 1963, the rocket Vostok 5 was launched with cosmonauts Valery Bykovsky aboard, bla bla bla. Jadi, nah paragraf terakhir. Tereshkova married Andrea Nikola. Intinya adalah ini membicarakan tentang kehidupan si Tereshkova ya, tidak hanya sekedar karir. Nah, berarti kalian pilih yang mana? Yang membicarakan tentang kehidupan. Number 16? Yes, Tereskova's early life. Oke. Karena kenapa disebut early life? Di paragraf terakhir kalian menemukan statement nih, but the marriage did not last long and the Space family fell apart ya. Early life. Kenapa? Karena setelah di akhir kehidupan karirnya dia tuh bercerai gitu. Dan itu masih berlangsung dong gitu ya. The marriage did not last long. Berarti ini membicarakan tentang early life. Berarti setelah perceraian dengan suaminya masih ada karir-karir lainnya, kehidupan lainnya gitu guys. Oke? Jadi kalau kalian menemukan this passage is mainly concerned with, nah kalian langsung aja jawab, oh ini mah membicarakan dari mulai awal mula dilahirkan, pendidikan, pekerjaan, pengalaman, keluarga. Ya udah ini mah pasti tentang kehidupan secara umum ya. Gitu ya. Oke. Number 17, Taki silahkan. Taki Isdawarman. The answer. Nah, di sini ada kata, but the marriage did not last long and the Space family fell apart. It means that Tereshkova did not last long. Pernikahannya tidak berjalan dengan lama. Tidak berlangsung lama. It means, kata lain dari divorce her husband. Tereshkova menceraikan suaminya. Ya, bisa taunya dari mana? Marriage not last long dan Space family fell apart. Jadi mereka terkenal dengan keluarga
Apa itu? Oh, internet unstable, sorry. Tes. Can you hear my voice? Yes. Sebagai keluarga penerbang, alright? Yuk, kita lanjutkan. Number 17, Taki Isdawarman. 18, number 18, Taki Isdawarman. What did Tereskova do after gaining a certificate in textile technology? Jawaban Taki Isdawarman apa? Taki Haidar? Ya? C. Became the first woman in space aboard Vostok 6. Bisa tunjukkan buktinya? Di paragraf keberapa? Coba cari. Semua jawaban reading itu harus ada di teks ya. Coba ya. Nomor 18. Siap. Kata kuncinya kalian harus pegang dulu ya. Ingat, triknya adalah jangan baca teksnya dulu, tapi pahami pertanyaannya dan pilihan jawabannya. Di sini, what did Tereskova do? Apa yang Tereskova lakukan after gaining, setelah mendapatkan a certificate in textile technology. Setelah mendapatkan sertifikat di bidang teknologi tekstil. Nah, keywordnya adalah do, ngapain? After gaining. Coba kita lihat certificate, gaining certificate. Ngapain kira-kira? Nih, di paragraf berapa kalian menemukan certificate? 4. 1, 2, 3, 4. Soon after she set up the textile mill workers parachute club became its first committee leadership was one woman. Mana sertifikatnya? Cari coba. Mm-mm. Nah, mana aja? Baris keberapa, paragraf berapa? Nih, oke. Nih, textile technology. Di ini nih, paragraf 2. Paragraf 2 ya. Sepakat ya. Paragraf 2 kalimat terakhir. Coba lihat. By 1961, she had gained a certificate in textile technology. Betul? Ya. Nah, setelah itu ngapain gitu? Sok cari. From an early age, Valentina was interested in parachute. Gitu, Jawabannya number 18 itu adalah set up the textile mill workers parachute club ya. Nomor 18 jawabannya B. Nih, bisa diketahui setelah dia dapat sertifikat. Nah, di paragraf berikutnya jawabannya. Oke. Nah, ini ya kan? Soon after she set up the textile mill workers parachute club became its first committee leader. Dia jadi pemimpinnya di parachute club. Jadi number 18 itu jawabannya bravo. Oke, sekarang barusan Taki Isda ya. Sekarang Taki Haidar. Silakan Taki Haidar number 19. C. Nevertheless. Alasannya
Coba terjemahkan satu-satu oleh Taki Haidar. Kok ngilang? Wait. Nah, coba terjemahkan satu-satu oleh Taki Haidar. Unfortunately artinya apa? Sayangnya, oke. Kemudian ada kata walaupun demikian, betul. Terus, wait. eh Wifi-nya unstable lagi. Aduh, Masya Allah. Oke, saya coba share lagi ya. Nah, oke. Kalau even though, meskipun, berarti hampir sama dengan nevertheless. Kalau therefore, oleh karena, oke. Jadi jawaban yang paling tepat conjunction yang diperlukan sebagai pengganti however yang mirip adalah even though. Even though ya. Oke. Number 20. Nomor 20 sekarang. Silahkan Filza. Mhm. Can you please show the evidence? Buktinya di teks. Kenapa E? She has experienced the same problem in her own marriage. Okay, very good. Okay, thank you, Filza. So, number 20 itu E. Alright. Number 21, Khadijah Alia. Khadijah, can you hear my voice? What lesson does Paula learn? Kira-kira amanatnya apa ya? Hmm. Oh, boleh. Oke. Okay. 21 saya jawab aja ya. Intinya adalah number 21 itu even a good marriage can sometimes be hard work, ya. Jadi pernikahan itu can sometimes be hard work, pekerjaan yang bisa jadi pekerjaan yang sukar, sulit untuk dirawat, dipertahankan. So, number 21 E, oke. Okay? Kalau gitu number 22 deh Hadijah Alia. Gampang ditebak nih kalau ini. Deket nggak sih si Paula sama ibunya? Ya, deket ya. Makanya dia open ya, terbuka cerita ke ibunya, oke? Okay? Kemudian berarti apakah mereka saling menyayangi? Betul. Yap, berarti the answer is number 22. B, yes. B, 1 and 2. Open, loving. Okay. Number 23. Ada Farisa. Silakan Farisa. Farisa jawab apa? Baca soalnya. Enggak usah, langsung jawab aja. Kan udah dikerjakan ya. Ide apa sih dari ibunya? Hah? Buktinya di mana kira-kira? Bukti yang mengatakan bahwa Paula can do something special with Imran.
fixing her problem with Imran. Nah, ngasih nasihat apa sih mamahnya? Coba di sini cari, tunjukkan. Ketemu? Mm-mm. Mm-mm. Yes. Good. Thank you, Paula. Paula. Thank you, Farisa. Okay, number 24, Mahdi, silahkan. Yes, langsung jawabannya aja. Very good. A recent incident in the team. Thank you. Fikri Talib, 25. Yes. Wait. Okay. Sanjir informs Steve to resolve the conflict. Number 25 is A. What did Sanjit do to solve the incident in the team? Sanjit informs Steve to resolve the conflict. Jadi number 25 is A. Okay? All right. Number 26 now. We have Hilman here. Hilman, nomor 26 silakan. Social function of the email. Fungsi sosial dari email atau surat elektronik tersebut apa, Hilman? Oke. Let's scroll up first. Kita scroll up bentar ya. Ini emailnya tentang apa sih? Kita lihat. Nih, subjeknya lihat. Process issues in the team. Since you requested in our recent line management meeting for me to inform you of any issues, I'm writing to tell you about recent incident. Last week, bla 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 bla. Alright? Intinya ada konflik di tim tersebut. Jadi, number 26, Hilman jawabannya apa? To give an information about a recent incident to Steve. Nomor 26, B ya. Oke, guys, kita be quick ya. Number 27 itu wait, nggak muncul. Nomor 27 kenapa? Nomor 26 B, nomor 27 A. Oke. Listen to me again, listen carefully ya. Misalnya kan quick nih sampai 50, kita langsung ke jawabannya aja. Nanti di sesi 2 setelah ini berakhir Zoom-nya masuk lagi, kita akan latihan soal yang lebih sulit guys. 27 itu A, 28 itu A, 29 itu D, 30 B, 31 C, 32 B, 33 D, 34 B, 35 B, 36 C, 37 B, 38 A, 39 A, 40 A, 41 A, 42 A, 43 E, 44 E, 45 B, 46 A, 47 C, 48 C, 49 E, 50 E. Yep.
48 Charlie. 48 Charlie, guys. Oke, sorry, wifi connection-nya agak lemot nih. Itu ya. Oke, guys, berapa menit lagi ini? 5 menit lagi. Nah, sekarang di sesi terakhir, I want you to do this reading comprehension practice. Saya akan coba ngasih 10 soal aja, dikit. Kalian boleh perhatikan dulu. Nah, soalnya ini nih, wait. Reading. Kok nggak ada? Check 9. Nah, ini soalnya, guys. Ini soal saya ambil dari TOEFL Petersons, right? Ini ada nomor 11 sampai 20, berarti 10 soal ya. Nah, oke, kita mulai praktek, kita pelajari, kita praktekkan. Baca soalnya dulu, ya. Terus cari di teks. Coba latihan 1, tes ya. Nih, tes. Based on the information in the passage, what can be inferred about Duncan 5? Okay. Based on the information in the passage, what can be inferred about Duncan 5? Okay. Cara menjawab soal seperti ini adalah kalian baca cepat tiap jawaban, pilihan jawaban yang A, B, C, D, terus cari kata kuncinya di setiap paragraf. Kalau kalian menemukan kata he was an excellent businessman with a good sense of craftsmanship and design, relate nggak sih, nyambung nggak sih dengan yang diutarakan atau yang dijelaskan di paragraf tersebut? Yang B, he regretted that Great Britain no longer govern New York City. Dia menyesal bahwasannya Great Britannia atau Britania Raya tidak lagi memerintah New York City. Disebutkan nggak di sini Britannia memerintah New York City dan si Duncan menyesal? Kalau nggak ada, berarti itu ya jawaban yang salah. Kemudian yang C, he built all his furniture by himself in workshop in Santo Domingo. Betulkah dia membangun pabrik furniture-nya, furniture produknya oleh dirinya sendiri di bengkel di daerah Santo Domingo? Kalau kalian menemukan kata Santo Domingo dan dia mengerjakan semua furniture-nya di sana, berarti ini jawaban yang benar. Kalau nggak ada, berarti ini yang salah. Dan D, he joined the Cabinet Makers Guild after he moved to Scotland. Betulkah dia join atau bergabung dengan perkumpulan para buruh setelah dia pindah ke Skotlandia di tahun 1792? Ya, itu PR-nya. Oke. Nah, caranya kalian mulai dari D dulu ya, coba ya. He joined the Cabinet Makers Guild after he moved to Scotland. Cari kata Cabinet Makers Guild. Di sini ada kata guild. Ada nggak kata guild? Nah. Dan tahun berapa tadi? Di Scotland 1792. Disebutin nggak ada Scotland 1792? Dari paragraf 1 ya. NYC. Oke, berarti nggak ada ya. Oke. Tentang British, di sini British in this post-Revolutionary War period. Dan di sini tidak ada, di paragraf ini, tidak dinyatakan si Duncan itu menyesal karena Great Britain tidak memerintah New York lagi. Oke, berarti itu salah, udah. Sekarang sisa 2 guys. Antara C dengan A. Kita ke C. He built his furniture by himself in workshop Santo Domingo.
Betulkah workshopnya di Santo Domingo? Lihat, dia dilahirkan di Scotland 1768 ya tadi ya. Oke, bertentangan. Oke. Nggak ada ya, Santo Domingo. Tidak disebutkan, guys. Dan dia memang tidak membuat furniture-nya sendiri. Kalau di sini kan Duncan, he built all his furniture by himself. Sedangkan di sini logikanya, si Five punya 100 craftsmen. Dia punya 100 karyawan. Berarti bukan itu jawabannya. Jawaban yang benar adalah dia di A. He was an excellent businessman with a good sense of craftsmanship and design. Ya, dia itu pebisnis yang keren di bidang